population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka. Asante tena sana, tunawashukuru na kuwakaribisha kama tuanja journal yetu ya siku ya leo, micro du peuple anatonami Junior Kolelo Vivi ndani yake mko mashauri education, ma conseil na ni mecho ya gouvernement, ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Basi mbele kwanza mabari zetu za kwa siku ya leo, micro du peuple tulienda kufuata siku za leo, vitu vinaendeka na vitu vinaendeka. Mfuate kwanza ba sponsor ambao bana sponsoriser émission munena kati ya mboka Dego Société Premidis pamoja na Eau Minéral la Vie. Mwangalie namna gani maji safi ya la vie inatengenezwa, kusema tu consommer maji ya la vie hapa mvile tu ya Goma, ma hoteli zote, ma alimentation partout banapenda maji ya la vie. Ni juu ya nini? Mfuate hygiene ngapi ambao tulifika ti ku izine ya maji ya la vie. Mwangalie gisi Eau la Vie inatengenezwa, mfuate Eau Minéral la Vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Premidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Micro du peuple kinyo population inanja. Basi mbele kwanza mabari zetu za kwanza kwa lombo micro du peuple tuenda kufuata. Mutafuata kwanza tuko na ba invité spécial ambo barakiongelea mbembula nzuri ambo zinapendwa mvile tu ya Goma. Jiko Jibu. Mbembula nzuri ambo zene il faut mutazifuata hapa ku micro du peuple. Mais mbele kukamata wale ba invité spéciaux ba Jiko Jibu, mufate kwanza habari yetu ya kwanza ambayo tulianza kufuata siku za leo, bitu ambavyo vinaendeka na bitu abendeke. Mufate nyepeki hapa route petite barrière biko wanitengeneza, itakuwa bien musiku za mbele. Vraiment félicitations ku état de siège, kazi ambayo biko wanafanya. Ile mambutiage yote na kwa pale ku petite barrière haiko tena. Asa mufate tuliongea na ba travailleurs walikuwa travailler pale juu ama ile ma travaux juu barabara iko bien. Musikie gisi walikuwa tutibia mbele ya kamera ya micro du peuple. Jambo sana. Kwa jina nani? Kwa jina yangu ninaitwa Kundagije Hangi. Hapo kwa mbele ya kamera ya micro du peuple Manuel Television. Atujue hii ni barabara gani? Hii ni barabara ya petite barrière. Tunatumikia gouverneur ndio mwenye anasimamia. Nyinyi ndio mko itengeneza. Hivi hapa mutatia pave itakuwa goudron. Tutatia pave. Na après pave, mnaona itafanya combien de jours juu iishe? 4 mois. 4 mois. Ndio mnamaliza sasa kila kitu. Na tunakuwa tunaona ba bilema walikuwa pita mwi barabara ndio kwa mafanzia kama kazi zao. Ima siku biko wapi?
Wabiko wafanyizini. Wai masiku waisha baamisha kwingine barabara, mimi tuko hapa tuko mkazi. Siku tunamaliza tengeneza barabara watu wanaanza pita. Mikono nao wasikose kazi. Wakati mnatuangaje tunatumika barabara hivi, watoto wetu watasoma, wengine watavala manguo, wengine watakula maragi. Lakini wakati unaleta trakteri mu barabara ya hivi na watu wa mikono biko na wakusomaka, sila vingine kena wewe umeua population. Hapa mnatusaidia sana. President mwenyewe amesaidia kusema travaux ikuwe, watu wa mikono watumike. Asante sana, mwendelee kutupatia kazi ya mikono. Mayo kwa unasema walipa bien juu wapatia kazi ya mikono au kuleta ya mashini. Balifanya mzuri sana sababu na watu wamenyaba kusomaka nao wapate kazi. Ndio. Unaona kama inaweza faa siku ngapi nyuma malize hapa? Kwa kutomaliza na sie, unaona lijiwe ni kitu kingine haiko budongo. Hauwezi patana na lijiwe nyeko mudongo. Kadiri lijiwe tatoka mbio na ndio kadiri barabara itaisha mbio. Ndio mzee yangu. Na mutatia mfereji itakuwa nini? Mfereji itakuwa mbili, mfereji ngambo na ngambo puruke mai siku inaingia barabara. Maana mfereji kule kwanza ku barabara ikutana na kutoka na Rwanda, maji yako na huku viingie pamoja. Kuna shuka timu mpaka Mulake. Asante sana Micro du Peuple, tunakushukuru. Asante sana baba journalist. Merci. Amina sana. Voilà, ni kazi mingi kabisa. Banasema tafua 4 mois ya ile matravaux njo ile barabara petite barrière inaisha. Après 4 mois. Nye peke munafuata gisi balikuwa tujibia mbele ya kamera ya Micro du Peuple. Tuna Sadiki Molato Fashion, boutique nzuri ambayo inapatikana pale ku afasi na Hopital General. Siku za leo tunamaliza mwaka tuuze mango pale, maveste, biato, keche, polo, kila kitu kyote mwisho wa mwaka Usadiki Molato Boutique Fashion. Basi tunaendelesha habari yetu ya Micro du Peuple ambayo tunaenda kufuata vitu vingine ambavyo vinaendeka na vitu vinaendeka. Mfuate ni pale ku barabara ya ku General. Depuis Volkel Tombokea, fissure ambayo ilipita pale, ti leo ni vumbi na vumbi pembeni ya hospitali. Sasa nye peke mfuate mwangalie gisi namna gani bakaji balikuwa tujibia mbele ya kamera ya Micro du Peuple. Pale natokana na fissile ilipita ya volcan. Na sasa ilipitaka depuis ilitokiaka balkia chimba hapa wakapanula kidogo. Kaza nao wanataka tutilea budo wakatia mchanga. Hapa mbele mbele tena wanakuya tena wanatia tena wanapanula tena tunapita makartie tunazana wanatia tena barabara kumbe wanatia tena mchanga. Ndio kwa palula. Sasa tuzana wanatilia budo kumbe wanatia tena mchanga. Sinjo hiyo usiku unaona mashimo hizi. Mpaka kule mashimo. Na mpaka hivi uangalie hakuna kitu. Ndio tuangua batengeneze barabara. Hii ni principal ya ville de Goma. Ni barabara kabambi kutokea mpaka Saki mpaka Goma mzima. Kuna angalia. Sika mtari kwa pita ba magari kwa pita. Unaona vumbi. Hao watu wanaisha tena matari vitu hivi. Angalia magaze wote abache tena vitu hivi. Abache tena vitu hivi. Kwa shua nini hii vumbi tukusote ya hapa yote ishabatesa. Depuis ile tremblement inakaribisha. Bon, pabomola na ilikuwa societe mbili zenye zingepashwa patengeneza. Sokoke na societe office de route. Mais bankia tu juste banabomola kisha bankoroga Sokoke inaenda office de route ndio inacharge tena nabi. Mpaka saa ina ndio maana hawapatengeneza. Inamaliza à peu près 2 mois hivi. Vraiment l'État ina négligé kutengeneza barabara mahali hapa. Mpaka saa ina ndio maana hawapatengeneza. Inamaliza à peu près 2 mois hivi. Vraiment l'État ina négligé kutengeneza barabara mahali hapa. Vajikaze sana, hii vumbi iko na kree magonjwa. Voilà, munafuata gisi événement barabara ya General pale depuis fissure. Pa musijulize tuko na ba invité tu ambao tuliba annoncer ku mwanzo emission yetu ni batu ya Jiko Jibu mambembla nzuri ambao zinapatikana hapa mvile tu ya Goma. Banza je representer kwa majina ni nani? Kwa majina ni Francine Sivalingana.
Ndio. Uko agent wa Jiko Jibu? Ndio, niko agent marketeur. Marketeur, okay. Pembeni tuko na mwingine sijui anza jitambulisha kwa majina. Kwa majina ni Dorcas Mat, agent marketeur wa Brissol. Na nyuma yangu pia vile vile kuko. Kwa majina ni Grace Kambu, agent marketing. Asante sana. Leo mulikia ongelea nini tena ingine ya mupya, mavantage gani za Jiko Jibu? Jiko Jibu iko na mavantage za mingi sana. Iko na réduire consommation ya population kumakala a 50%. Na vile vile inevisha chakula mbio sana. Donc avec hii jiko yetu unaivisha mu 5 minutes bayako bugali naija deja. 5 minutes. Na inatumikishwa na makala gani? Inatumikishwa na makala ya normal ile yetu ya kunyumba yenye tunatumikishaka tunayo. Na tunaona briquettes, tunaona ma briquettes nazo zinatumikishwa namna gani? Ndio hii tutaziongelea. Ndio. Tuko na hizi mabrikete za mzuri sana. Hii mabrikete zinatengenezwa na madeshe biodegradable, c'est-à-dire inatengenezwa na madeshe za kuoza, donc haizuru environnement. Avantage ya kwanza iko très moins cher. 1 kilo, hii 1 kilo ni 500 francs. 500 francs tu unapata 1 kilo. Avec ile 1 kilo unapasha fanya 3 repas complets inaivya bien, puisque umu mu carton muko plus de 10 briquettes. Inakawaka sana kumakale na shofaka sana, iko na chaleur ya mingi, ndio maana souvent tunaikoseyaka ku malong cuisson sa vile maragi sombe, inasaidia sana vraiment. Kitu ingine inconvénient sasa ya hii briquette inatoshaka majifu. Majifu iko mingi. Majifu iko mingi. Kisha ile majifu tena inakuwa benefike kwetu. Benye biko na mawese ya mbao, matoilette za mbao, ukamwanga tu ile majifu, harufu inakimbia kuwese. Ndio. Une autre avantage kama uko na ka petit jardin yako pembeni, ile majifu iko sa vile mbolea. Ukaitia pale mka petit jardin, bwane legume na mea bien sana. Ndio maana tuko na conseiller ba mama tu tunateseka sana kungambo wa makala. Hii inatusaidia kuekonomize makala yetu kama tunatumikisha hii mabrikete. Turudie kwa nyuma kidogo. Ulisema 1 kilo ya briquette hii makala, ndio hii makala? Ndio, njoo. Ni 500 francs. Oui. Avec ile 500 francs inaweza ivisha maragi ku 500 francs inaivisha maragi. Ndio inawakaka sana, inakuwaka na chaleur ya mingi sana, na tunaikosea ka plus ku malong kuiso sa vile ile maragi junjo inatutesa sana kungambo wa makala. Avant turudie kudada hapa. Hizi briquette wapi kubaneza zipata pa mvile tu ya Goma? Hizi briquette ziko pale ku maison ya Major Bodeli. Donc entre CBK Virungo na Ngalevi pembeni utaona Jiko Jibu, hizi mabriquette ziko disponible pale. Ziko vile Kilijiwe. Batu Akilijiwe kwa tunaprofite kubasalimia en pensant tulibalivrer hizi produits zetu, tunajua kisi mshafurahi sana. Vendredi tena tuko pale Mtuchungi. Kilijiwe nako kuko point de vente ya briquette. Na bene banza penda bakuite baite ku telefone juu ya briquette, banza kuita ku numero 09 95 98 13 25. Mwanasikia nyepeke numero ambo uko na besoin ya kuita juu upate briquette. Briquette ni hizi makala zao zinatengenezewa hapa tu mvile tu Goma, na juu upate mbembla nzuri ambo ni mbembla Jiko Jibu. Usisite kuita ile numero, ni numero 09. Mwandike muite wa mama. Hii ni mbembla nzuri 0995 98 13 25. 0995 98 13 25. 09 95 98 13 25. Sijui kama ulikuwa ulikuwa na nini ya kuongeza zaidi juu ya mbembla nzuri ambao ni Jiko Jibu? Kuko watu banaweza penda wapate mbavula zetu. Na be wanapenda wapate mbavula zetu wanafika kwa Major Bodeli ku Maison Blanche pale Virunga. Mais aussi ku Galerie du Travail Birere, mais aussi na mon fils chez Mama Nadine. Kwa zile maadresse zote notapata mbavula Jiko Jibu. Unaweza pana numero ya telefone? Na numero ya telefone ni 09 95 98 13 25. 0995 98 13 25. Iliko numero ya Jiko Jibu kwa besoin kulete kwako kunyumba. Itele numero uta bapata.
Basi tunamalizia na ba invité wetu pale, sijui kama mlikuwa na ya kusalimia. Ndio apansa tutasalimia DG Patrick Kirere, DG wa Bristol SARL. Asante sana, sijui na wewe utasalimia. Tunasalimia vile chef wetu wa marketing Madame Paola. Apis tunasalimia tena batu akili jiwe na Turunga puisque balifurahia sana hii produit, tunajua batakuwa e bon témoignage. Tunainvite batu yote ya Goma batumikishe briquette solution, inatusaidia sana kuekonomize makala ba mama. Asante sana. Na nyuma yetu hapa sijui na atakuwa ya kusalimia. Sina ya mingi ya kusalimia. Nasalimia tu ba agent de briquette solution, Mama Ida, Mama Trefi, DG en passant notre PDG. Je dis bonjour. Merci beaucoup. Basi kwa Papa Socrate tupatie transition ili tuendeleshe mabari zetu za micro du peuple ya siku ya leo. De nos jours, faire la cuisine avec un brasier économique et sans danger de brûlure n'est plus en luxe. Jiko Djibou, en foyer amélioré, mix, propre, réduit la consommation de la braise à 50%, pèse moins de 3 kg, facile à transporter et plus rapide que les réchauds pendant la cuisson des aliments avec ses briquettes. Vous pouvez également l'utiliser avec tous les déchets biodégradables ainsi que de la braise ordinaire, ce qui fait de lui les meilleurs des brasiers. Bien au-delà de nos foyers améliorés, nous fabriquons aussi des machines de transformation des produits agricoles. Retrouvez nos produits partout à Goma, Maison Bodeli, Entrée à la Nîmes, CBK Turunga, Galerie du Travail, Delante Kimboro, Alimentation chez Nadine en face des Lumamba, Maize King, Alimentation Jojo, Kinkari chez Dani Aki ici et à Bukavu, Magasin Central La Botte, établissement McKinsey et Frères à des prix défiant toute concurrence. Un foyer amélioré Jiko Djibou à $10 et $15 au prix promotionnel et un carton de briquettes à $10 y a bourré. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 995 981 325 plus 243 993 754 872 et au plus 243 997 090 840. Des produits de la société Briquette Solutions SARL, votre partenaire sûr en foyer amélioré. Voilà, basi tuendelesha habari yetu ya micro du peuple ambao tunaenda kufuata vitu vingine ambao viendeke na vitu vinaendeka hapa. Mfuate ilikuwa ni Pierre Precier. Ilipitikana wapi? Equateur. Ni Pierre Precier. Maki ni Pierre ne iko na symbole depuis 1983. Ni Pierre ni richesse ya nchi yetu Equateur. Sasa mfuate musikie gisi namna gani confrère ya kamera ya micro du peuple mu niveau ya Equateur alikuwa na uliza mwenye anaichungaka ni libu ya depuis 1883. Ni libu ya maajabu inapita mu Equateur. Maki bantia pale basi ya mai inanja zunguruka. Sasa mfuate explication gisi alikuwa tujibia mbele ya confrère ya micro du peuple mu niveau ya Equateur. Kombo na yo nini? Merci maman, nga kombo na nga Gilles Bokote. Nga nde gardien ya site touristique oyo ya pierre symbolique ya ligne Équateur. Ligne oyo pierre oyo tobenga pierre symbolique ezo symboliser biso passage ya ligne esika moyo ezali koleka. Ezali ni na 1883 na Henri Morton Soleil toatie yango mpona kolakisa biso esika nini katikati ya mokili to mpe moi ezali koleka. Événement du jour ezalaka soki ezalaki 12h juste tokoki kotia mai na bassin na altitude wana 00 omona rayon soleil ezobeta mai ezosala tubio. Soki obenda yango na pôle sud omona yango ekoma okende na aile gauche, obenda yango na pôle nord ka bongo boso nanga est ouest deya toya na pôle sud deja tokomi deya na toya na longitude 0.18 degré mais 00 totiki yango kuna soki ozali na map to GPS
nde omoni yango bakoko ya biso balongo na libango oyo na 9 km bango bachauffeur bayebi na bokilimba na ekongo wasa baye nango ti awa. Bon, est-ce que soki tomeki na mai ndenge olobi c'est tokoma na expérience yango? Yango expérience yango eza kana 12 heures juste heure wana oyo yako awa nana donc logistique ya attitude awa 0-0 sika nga na telemia nde na te basa mai awa omona yango esa attitude yo soki na bendi yango na pole sud ekoma okende na ele ya gauche mpe na bendi yango na pole nord ekoma otourne na pole na nini na droite donc awa na 0-0 déjà aussi bokomi na 0.18 parce que bosoya deya na pole sud boso nanga est ouest sud nord longitude 0.18 altitude 0-0. Ok, nasepeli mpo toyaki awa eza site moko touristique toyekolaki yango na géographie le toza bana mike mais esengeleki quand même le tokomi na mbandaka tokoka kolakisa pe bana na biso bayeba esika baobenga yango nini banga pierre symbolique ya ligne équateur. Pierre symbolique ya ligne ya équateur. Ok. Voilà. Il y a une explication, il y a pierre symbolique équateur. Mababu na mababu, watate watate waliachaka ili. Depuis 1883, il est libre pale. Il a pita mu équateur. Donc pale banafanziaka pale maajabu ya mingi. Pale kama pouvoir ya Afrique, kama pouvoir ya Congo. Kwa ile pierre symbolique mu Équateur depuis 1883. Parce que tuendelesha habari tu ya micro du peuple ambo tuanza kufuata bitu ngine ambao bindeke na bitu binaendeka. Hapa ni vitu ambao tunasema binaendeka tena habiendeki. Mfuate u policier ni Congolais anatumikia nchi ya Canada. Ni policier. Asa musikie gisi alikuwa anasema namna gani anatumika, anafanya diza, ni policier me hapiga risasi atamo. Anasema tena kusema bakupatie uvale teni ya polisi, kusema bakupatie bunduki haiko vya mwendre kule Canada, haiko n'importe qui. Il faut kuwa na mafunzo, il faut bakupime mu vitu imwa hivi, wakutumane wende logota mapapie barabara muzima juu bakupime tu baone kama uko na muru ya ile pays. Bana kutuma nafasi, bana kutumia mtu mwenye anakuchokoza munjia, baone kama utamupiga juu bajue kama uko bien éduqué, kama unaweza kuwa polisi. Sasa mfuate musikie gisi alikuwa tujibia mbele ya kamera ya micro du peuple. Protéger bana na biso et non ba chinois parce que Kasongo oza mwana mboka, oza congolais, protéger bana na biso. Soki yo ozotika bambwana yo bazalaka bana misala ya ba indien, bana misala ya ba chinois, tokosala sikoyo groupe moko ya koboma kaka ba policier. Omoni na mboko nazali na Canada, omoni naza na Canada, naza policier na Canada na Toronto police. Hein? Yo soko zo continuer ko protéger ka ba chinois, ba indien, ngai, hein? Comment on a Sylviane ngai na koya ko postuler kuna nazala chef ya police comme ça na la kisa ondenge basala ka musala yo za wana te pona ko protéger indien oza wana te pona ko protéger chinois bazana ambassade na bango o protéger ka bango yo ozali wana pona ko protéger population et non chinois na indien et en plus to prêta ka serment que na kozwa mbongo mususu te à part salaire na ngai. Ndenge nazabwe mutu moko ta ko corrompre ngai parce que ndenge obandi musala bakota la crédit na yo soko za mutu malamu bakopesa yo 2000 heures
ya ofele ba futote 2000 heures par jour ozo sala 2 heures tam susu 1 heure pour ko ça 2000 heures wana na 2000 heures wana ba usala nini ba biso kenda olokota ba papier na nzela kende olokota ba papier na nzela ba tsheli yo mutu mobimba oyo abanda ko calculer ba heure na yo oyaki heure boye osisaki heure boye bakomi obandila msusu na 8 heures osisi na 9 heures na 9 heures wana ozolokota ba papier na nzela ozolokota ba papier na nzela batala mentalité na yo batala patience na yo place ezali bakotinda yo surtout biso ba noir bakotinda yo place bakoko mon bakoko na mindele balinga ba noir te bakotinda yo kuna batie ba caméra bazokotala soki mama na fingi yo papa na fingi yo nègre yo boy nègre bakotala est-ce que yo gifler maman no bien gifler papa bakotala niveau ya patience na yo po ba pesa yo munduki boy eza facilité po ba pesa yo munduki boy eza facilité bakotala nanu matrimonial na soki ezali bien psychologie na soki ezali bien bino soki ka mutalinga comme policier aye babina na parler du peuple babina ka boy hein ole ya kosala sport bozo binisa bango tango ba bina ndengwa nali bozwi munduki tambo pesi bango mukemgeka ta ba raffle mine mona msuza na ngoye mikebo mais eza difficile pour ebina non banana mbandi musalo 10 ans yango non la beta bisasi ya tamo côté oya yuka pamba soko ko vite tika. Voilà, mona fata gisi alikuwa anatuexplique mbele ya kamera ya micro du peuple namna gani polisi anaweza kuwa mtu gani banza patia ile kazi ya kuwa polisi. Ile ni conseil gratuit ambo alipatia batu yote bene bo polisi yote gisi banza kwa jikomporter. Polisi hezi kwa ku wamesha tu. Pana. Polisi hezi kwa wakulewalewa. Hezi kwa kupiga masasi ovyo ovyo. Mwasikia anafanya 10 hapiga kata na bale moyo. Nyepeke mnafuata gisi alikuwa anatujibia. Basi tunamalizia journal yetu ya skolo pale micro du peuple tonami Junior Kole Luvivi ndani kimoko mashore education ma conseil na ni mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu mulena asi mwanzo kilijiwe kule Ndosho Mugunga centre ville office 1 office 2 partout mulikuwa natufuata tunawashukuru tunaona ngambo ya Papyrus pale ku galerie Mbanga tuna studio nzuri studio Zenith plus shooting enregistrement audio clip vidéo film Zenith plus pale ku bâtiment ya afas na régie des eaux galerie Mbanga tuna pia vile établissement yetu Shekas Kasereka siku nzuri hizi za kuuza manguo bei chini stock iko pale établissement yetu muke muuze manguo za kuvala kubonani. Basi tuna papa Socrate Ulonja iko ku régie, papa John Etumba iko ku programme, papa Bienvenue Mukendi iko superviseur, Faustin Moya monte mailma za micro du peuple. Tukutane na siku nyingine iko saa kama na hii mu emission yenu micro du peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya na jana ni jana. Jua ya leo jianae siku itakayo kuja.